थिवी पंचायतीन येवपी मेगा प्रकल्प बंद करपा खातीर थळाव्यांनी परतून कागाळ दाखल केल्या। थिवी गांव ह्या गांवांत रस्ते सारके ना, ते भायर व्हड प्रकल्प हाडटात। पुराय गांवाची नासाडी जायत आसतना लेगीत ह्या प्रकल्पाक परवानगी दिल्ल्यान थळाव्यांनी आरजी पक्षा सयत तिडक उक्तायत हाका विरोध केला। ह्या वाड्यार एक कॉपेल आसा, एक सेंट फ्रांसीस झेवियराचे आमचे जे कॉपेल आसा, मोर दॅन 100 इयर्स ओल्ड कॉपेल थंय आसा। लोक थंय वर्शीप करता, डिवोशनान फेतान देवा कडेन वयता, आपले मागण्यो करता, प्रेयर करता। पूण आयज त्याच कॉपेलाचेर आनी त्या गांवचेर एक संकट येयल्लें आसा आनी हें संकट कोणें हाडला जाल्यार ही पंचायतीन आनी ह्या बीजेपीच्या सरकारान आनी ह्या दिल्ली बिल्डरान। हो जो नेक्सस आसा, दिल्ली बिल्डर, बीजेपीचो सरकार, टीसीपी डिपार्टमेंट विश्वजीत राण्याचे आनी पंचायती, हो जो नेक्सस आसा इतलो डेंजर जाल्लो की आयज गांवागांवान वाड्या वाड्यार आमच्या प्रोजेक्टां येत आसा। आयज थिवी गांव जशें शिवोले जाला, आसगांव जाला, मोयड्या जाला, तशीच परिस्थिती आयज आमच्या थिवे गांवान ते करपाक सोदता। आतां हो जो प्रोजेक्ट आसा हो सर्वे नंबर 302/39A ह्या सर्वे नंबरान येता। हो जो प्रोजेक्ट आसा, ह्या प्रोजेक्टाक एक्चुअली जर हो प्रोजेक्ट करतले 4 माळ्याची थंय बिल्डिंग येता, 4 फ्लोर बिल्डिंग येता, 4 स्टोरी बिल्डिंग आनी एक लक्झरी विला येता। आनी हे जे बांदतात थंय तेका FAR जो आसा तो 60 वयल्यान तेंच्यांनी 120 केल्लो, डबल FAR तेका दिल्लो। आनी ते जर 4 स्टोरी जर बिल्डिंग येता आनी इतली फ्लॅटां जर येता जाल्यार तेका मिनिमम रोड जो जाय एज पर लॉ, एज पर रूल, एज पर एक्ट, जो रोड जाय तेजी वीथ जाय ती मिनिमम 6 मिटरची जाय, 6 मिटरचो रोड हो जाय। आयज जर आमी थंय रोड पयलो जाल्यार 3 मिटर, खंय 3.2 मिटर, खंय 2.5 मिटर असो वेरी जाता, बट नॉट मोर दॅन 3.5 मिटर्स। खंयच्याच जाग्याचेर मोर दॅन 3.5 मिटरचो रस्तो थंय ना। हो रस्तो नासतना त्या प्रोजेक्टाक परमिशन हांगा दिल्लें आसा। आनी हे कपेलासीन प्रोजेक्ट येता म्हणून जेन्ना आमकां कळलें तेन्ना आमी खूब सॅड जाल्या। आनी हांव सदांच सांगतालें सगल्यांक, जेन्ना ते झाडां कातोतात ते सॅटर्डे जानासलो, फोन मारलो हांवें कोणाक कोणूच फुडें सरोना आलो हें स्टॉप करपाक। ते आपणाचें काम चालूच दवरूंक लागले। तेन्ना कोण फुडें सरोना म्हणून हांवें मागीर आमच्या जॉनाक म्हणलें, जॉन पयर आमी फुडें सरया, कितें तरी करुया। तितल्यान फादरीन हें केलें, आमकां फुडें काडलें आनी फादरीच्या सपोर्टान आनी जॉनाच्या सपोर्टान आमी फुडें सरोन RTI काडून आमकां कळलें कितें येता पळय तें। तर हो प्रोजेक्ट येता तो आमच्या कपेलासीन आमच्या गांवच्या लोकांक कोणाकूच नाका, कित्याक की आमचें कपेल ल्हानशें। आयज प्रत्येक दिसा नवो नवो प्रोजेक्ट येत आसता आनी पंचायत खंय तरी हे नजरअंदाज करून तांकां परमिशन दीत आसता। गांवांक जें नाका तें आमकां नाका, हेंच आमचो विचार आहा म्हणून आमी फुडें सरलेले। आनी आमी ग्रामसभेनूय आमी रेजोल्युशनां घेतली, 2010च्यान आमचें रेजोल्युशन आहा। रेजोल्युशन जाल्लें कितें, ज्या जाग्यार 6 मिटर रस्तो ना, ज्या जाग्यार प्रोपोज रोड टाकयला थंयसर एक्झिस्टींग रोड ना, थंयसर तुमी पंचायतीन परमिशनां दिवची न्हू। ज्या जाग्यार एक्झिस्टींग रोड ना थंयसर वचोन तुमी इन्स्पेक्शन वचोन करूंक जाय, तेच्या फुडें तुमी परमिशन दिवची। आमी सेक्रेटरी कडेन मागलेलें, सरपंचा कडेन मागलेलें, पूण आयज जालां कितें, सरपंच सेक्रेटरी वर्साक 2 चेंज जातात। चेंज जाल्ल्या कारणान आमची सद्या गांवकारांची अशी हालत जाल्ल्या, रेजोल्युशनाक आयज एक वादळ उरलेलो ना। आयज येदे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येतात, आयज पंचायती कडेन गार्बेज खंय तरी हँडल करपाक तेंचे कडेन कांयच ना, प्रोविजनूच केल्लो ना। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता म्हणल्यार आयज पळयत जाल्यार तुमी रस्त्याचेर तुमकां गार्बेज दिश्टी पडटली। गांवय जो प्रोजेक्ट येता ह्या प्रोजेक्टाक थंयसर 3 मिटर 3.5 मिटराचे वयर रस्तो ना, आनी हो रस्तो ना कारणान आमकां हो प्रोजेक्टूय नाका। आमी गांवकारां वांगडा उबे रावल्या आनी हो प्रोजेक्ट बेगीचे बेगीन स्क्रॅप करचो हो मागणी म्हाका। आयतारा दीस ग्राम सभा जाली तेन्ना हो प्रश्न हांवें ताका सरपंचाक घालो की गांवय व्हडलो प्रोजेक्ट येता, कित्याक तितल्यान 25 म्हणल्यार हांवें 48 फ्लॅटां आनी विला प्लस स्विमींग पूल आनी ताच्या कुशीक आमचें कपेल। ताणें सांगलो 3 मिटर्स 3.3 म्हणटा, म्हाका दिसता 3 मिटर को आहा आनी कपेल आमचें 100 इयर्स ओल्ड। आनी हो पयलो इशू हांवें जेन्ना पयलो TCP क्लियरन्स पंचायत लायसन्स आनी हाजें दिसत बोर्ड मारले तेन्ना
फादराक हांवें हाडलें पयलेंच मिटिंगेंत दिसर व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेन्ना मागीर ताणें सांगलें RTI घालून तुमी हें करात जें जॉन बारेटोन सांगलां तें जेन्ना हांवें क्वेश्चन केलें सरपंचाक ताज्या कडेन कांयच जबाब ना जालो हांवें विचारलें ताका 6 मिटर्स रोड हा म्हणून तुमी दिसर हें केलां तुमी पळयला येवन ताजें म्हाका हें दाखय सायड इन्स्पेक्शन काय कडेन जबाब ना प्रोजेक्ट्स येवपाचे आहात जे पंचायतीन लायसन्स दिलेले आहा ऑलरेडी इमॅजिन करा हे 70 प्रोजेक्ट्स आमचे थिवीन येत जाल्यार आमचो थिवीम विलेज उरपाचो ना ती आमकां फुडें थिवीम सिटी म्हणची पडटली हे आमच्या लोकांक जालेले जाय हे प्रोजेक्ट 70 प्रोजेक्ट्स जरी तर आमकां स्टॉप करपाक जाय जाल्यार सगळ्या थिवीच्या लोकांक आयज गांवचो लोक भायर सरला पळय तो सगळ्या लोकांक भायर सरचे पडटले नाल्यार हो आमचो गांव उरचो ना सिटी जातली आणि त्याचे सगळे अप्रुवल्स नासतना ते प्रोजेक्ट चालू जाला आणि ते स्विमींग पूल येता इट इज व्हेरी बॅड आता प्रेझेंट लॉट ऑफ वॉटर प्रॉब्लम आसा आणि आमकां फुडाराक एकदम वायट आसा पार्किंग इश्यू आसा कपेला कडेन 40-50 कार्स पार्क करपाक जागो ना सो आमी रिक्वेस्ट करता पंचायतीक हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करचो तो कपेला कडेन प्रोजेक्ट येता तो जाणा 302 सो थंय 6 मीटर रोड ना 6 मीटर एक्झिस्टिंग रोड तेणी प्लॅनार दाखयला आनी आमी RTI मेळा भितर तुमचे पंचायतीचो सायड इन्स्पेक्शन रिपोर्टूय ना थंय तेजेर सो आमी तुमकां लेटर केल्लें आसा की तो प्रोजेक्ट परमिशन आहा तें रिवोक जावपाक जाय कित्याक ऑलरेडी हायकोर्टाची जजमेंट्स आहा लायिल्लें आहा ऑलरेडी कंप्लेनींग प्लस हायकोर्टाचें जजमेंट आहा की विदावट पंचायत सायड इन्स्पेक्शन खंयचोच प्रोजेक्ट पास जावपाक जायना सो ते दोनूय जे जजमेंट आहा ती तुमकां लायिल्लें आहा आनी तेणी फॉल्स एफिडेवीट दिला फॉल्स प्लॅन लायला की 6 मीटर एक्झिस्टिंग रोड आहा म्हणून तुमी जाणा त्या गांवांत वाड्यार कितलो रोड आहा तो 3 to 5 मॅक्झिमम तो 2.5 मीटर आनी 2 मीटरूय जाता खंयच्या मदल्या हितून पॉकेट्सांनी सो ताका लागून जाता इतले बेगीन तुमचें इन्स्पेक्शन काडचें कितें पडटा तुमकांय लेटर पडटा हय टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक पडटा हय. जॉयंट इन्स्पेक्शनूय घेवया ओनराकूय आपयता हय. कितें पंचायत तुमी गांवचे लोक बिल्डर आनी हांव लेटर काडटा येस आनी म्हाजें फूल कॉपरेशन हय आनी इम्पॉर्टंट इज की कपेला कडेन तो प्रोजेक्ट एट एनी कॉस्ट येवपाकूच जायना तेचें परमिशन रिवोक जावपाकूच जाय आमी गांवा बारी हांव गांवा बारी आहा पळय फाल्यां कितें जाता मेन कितें जाता 10 मीटर प्रपोज रोड जे रिजनल प्लॅन आहा तेचेर सगळें पाड पडलेलें आहा तेचेर सगळें मेळत आहा सो तें हांगा जावपाक जायना आनी इट इज नॉट ओन्ली दीस प्रोजेक्ट वयर कोणी आनी प्रोजेक्ट येता सो हे जे प्रोजेक्ट आहा हे गांवांतले प्रोजेक्ट सगळे स्टॉप जावपाक जाय कित्याक हें जर जायना जाल्यार गांव काबार गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.